So hi guys, magkaon ta og kanon og sudan. So before ta magkaon, mag-pray sa ta ni Papa Jesus. So mag-pray na ta in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you sa paghatag og pagkaon og sudan. Thank you po sa paghatag og bugas, so maura na. In the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. So magkaon na ta guys. Naghilom-hilom ragyod ang mga tao diri. Medyo okay na. Hapit na ko man nagkaon. Pa. Ikaw man na ako kaon. Hapit na ko. So bye guys, thank you for watching.